साथियों, हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद काफी कामयाबियां हासिल किए हैं। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल जदोजहद थी कि कायदे अवाम की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना है, हमने वो 18वीं तरमीम के सूरत में करके दिखाया। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी, कायदे अवाम का ख्वाब था कि मैंने अपने सूबों को ताकतवर बनाना है, उनको अपना वसाइल का मालकी दिलवाना है, हमने वो NFC अवार्ड करके वो काम भी करके दिखा दिया। शहीद कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था, तो सदर सरदारी ने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके उस ख्वाब को इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों के लिए एक हकीकत में तब्दील कर दिया। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो हमने उस बगोरा गद्दार आमिर को निकाल के जमहूरियत बहाल किया और अपना इंतकाम जमहूरियत की सूरत में ली। ये तो सब कुछ हमारा कामयाबियां है, मगर आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, जिस मुश्किल में पाकिस्तान खड़ा है, जिस दुख जिस तकलीफ में मेरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस दुख में है, अब वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, वफाक में सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, ताकि हम अवामी राज कायम करें, हम ऐसे राज कायम करें जो गरीबों के हो, जो आम आदमी का हो, जो किसान का, मजदूर का, मेरे तालिबे इल्मों का राज हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक अवामी राज पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है। इस वक्त महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, और आपको मालूम है कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, इन तमाम मसाइल का हल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ मंशूर में मौजूद है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया में मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये है, हम 3 नस्लों से इसी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करते आ रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस महंगाई से है, इस गुर्बत से है, इस बेरोजगारी से है। और इंशाअल्लाह ताला अगर इस मुल्क के अवाम और अल्लाह ताला हमें वो मौका देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला करके हमारे अवाम की तकलीफ में, हमारे अवाम के मसाइल को कम करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो वफाक की जमात है, जो सारे सूबों का नुमाइंदगी कर रही है, हम इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों को इन इनकलाबी इंतखाबी मंशूर दे के इलेक्शन लड़ेंगे। हम इलेक्शन को इलेक्शन समझते हैं,
हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी हम डट के मुकाबले करेंगे और जीतेंगे। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं। हमने तो इलेक्शंस तब लड़े हैं जब हम अपने कायदीन को दफन कर रहे हैं, तो तब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं। आज भी हम इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है। ये हमारा ही मुतालबा था कि इलेक्शन करो, और आज भी हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो ड्रामा मीडिया पे चल रहा है, ये जो ड्रामा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीर पे मोहर लगा के तमाम सूबे में तीर पे मोहर लगा के अपने हुकूमत बना के अपना अवाम को बचाएंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे। और बाकी जो हमारे सियासी जमातें हैं, उनके लिए भी हमारा पैगाम है कि आए जरा इलेक्शन लड़ो। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये कायदे अवाम ने हमें बताया, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। और जब बाकी सियासी जमातें ये बात मान जाएंगे तो तभी ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। वैसे ये जो बाकी सियासी जमातें हैं, उनके जो कायदीन हैं, अब तो ये पुरानी सियासी जमातें बन चुके हैं, पुराने सियासतदान बन चुके हैं जो पुराने सियासत करते हैं। ये माजी के सियासी जमातें हैं, ये माजी के सियासतदान है। मुस्तकबिल आपका है, आज आपका है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तकसीम की सियासत, वो नफरत की सियासत, वो पुरानी सियासत को दफन करके इस इलेक्शन में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ एक बार फिर देंगे और हम फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क के अवाम की किस्मत हम बदलेंगे। हमने 16 साल पहले ये सफर शुरू किया था। 16 साल पहले जब मैं 19 साल का उम्र का था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो आपने ही मुझे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनो। तो मैं आपके बात मानते हुए ये पार्टी का ओहदा संभाला। हर मुश्किल वक्त में हमने जिदोजहद की जमहूरियत की बहाली के लिए। अगर हमने तमाम सियासी जमातों को एक करके इमरान का सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला किया, तो इसलिए कि हमने जमहूरियत को बहाल करना था, तो इसलिए कि हमें दहशतगर्दों का मुकाबला करना था, तो इसलिए कि हमने महंगाई को कम करके मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना था। खारजा सतह पे काम करके दिखाया। मगर जहां तक मईशत का मसला हो, जहां तक दहशतगर्दी का मसला हो, जहां तक जमहूरियत का मसला हो, तो हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था।
ना जमहूरियत में दिलचस्पी, ना महंगाई का तूफान को रोकने में दिलचस्पी, ना दहशतगर्दों का मुकाबला करने में दिलचस्पी, तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे लड़ेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तीर का निशान पे लड़ेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे भी सही। और जमहूरियत, मईशत, दहशतगर्दी के हवाले से अपनी नजरिया के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के कारकुन के नजरिया के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के क़यादत के नजरिया के मुताबिक अवाम दोस्त हुकूमत जरूर बनाएंगे। हमने कभी किसी इम्तिहान से पीछे नहीं भागे हैं, और आज जिस मुश्किल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जिस मुश्किल में है, आज भी इन मुश्किलात का मुकाबला करना एक संजीदगी की जरूरत है। एक संजीदगी हमारा सियासत में, एक संजीदगी हमारा जमहूरियत में, एक संजीदगी हमारा रियासत में, हमारा निजाम में। अगर हमने महंगाई का मुकाबला करना है, अगर हमने बेरोजगारी का मुकाबला करना है, अगर हमने गुर्बत का मुकाबला करना है, अगर हमने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, तो हम आपस का लड़ाई को छोड़ना पड़ेगा, और जो जेन्युइन मसाइल है उनके तरफ थोड़ा गौर करना पड़ेगा। जो हमारा मुखालफीन है, जो पुराने सियासी जमातों के पुराने सियासतदान हैं, वो तो आज भी उसी तकसीम और नफरत की सियासत कर रहे हैं। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। मगर पाकिस्तान का अवाम का क्या दिलचस्पी है कि अगर एक जेल में है या दूसरा जेल में है, पाकिस्तान का अवाम इस महंगाई का खात्मा चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ उस सियासी जमात के साथ देंगे जो उनके साथ संजीदा है, जो मसाइल का मुकाबला करना जानते हैं, और वो जमात आपका और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, हम आपके साथ हमारा सोच, हम अपना जो सोच है इन इश्यूज पे वो शेयर करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने, अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो तकरीबन 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं। इन 10 पॉइंट्स पे हम अमल दरामद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम काफी हद तक, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो गुर्बत का इशू हो, चाहे वो बेरोजगारी का इशू हो, हम काफी हद तक इन तमाम इश्यूज का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले, अगर अल्लाह ताला और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगा कि हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में, हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को
डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके, वो इन मुश्किल हालात में जी सके। और मैं आपको बताता हूं कि ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला करके दिखाएगी। दूसरा काम जो अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया मैं करना चाहता हूं और इंशाअल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अवाम जहां तक बिजली की बात है तो बेजार हो चुके हैं। लोड शेडिंग खत्म ही नहीं होता और जो बिल्स आते हैं वो अवाम पूरा नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे ये वादा है कि जब हमारा हुकूमत आएंगे हम ऐसे दो काम करेंगे जिससे ये मुश्किल भी आपका खत्म हो जाएगा। एक, हम जो गरीब तरीन जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे ताकि गरीब तरीन लोगों को सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिया जाए। और साथ साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी के नाम पे पार्क्स खोलेंगे, चाहे वो सोलर हो चाहे वो विंड हो, जो भी तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, और उसके थ्रू हर जिला को कम कीमत पे बिजली पहुंचाएंगे। हमें वापता की जरूरत नहीं, हमें सेप्को का जरूरत नहीं, हमें के इलेक्ट्रिक का जरूरत या लेस्को की जरूरत नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरीके से आपको ना सिर्फ बिजली पहुंचाएंगे मगर कम कीमत पे वो बिजली पहुंचाएंगे। तीसरा, जो कायदे अवाम का ख्वाब था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा था कि तालीम सबके लिए, हमने अपने नौजवानों नौजवान के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। चौथा, सेहत सबके लिए। अगर सेहत का हमने यहां NICVD खोले हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज होता है, खैरपुर में गंबट है जहां बहुत से इलाज मुफ्त हो जाता है। अगर SIUT के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, चाइल्ड लाइफ के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, NICH बनाया, पता नहीं क्या क्या JPFC में बनाए, हम इंशाअल्लाह ताला इसी मॉडल को आगे लेते चलते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स सिंध में जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए वहां भी हम पहुंच पाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सेहत का निजाम, ये मुफ्त सेहत का निजाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा करके दिखाएंगे। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को घर दिलवाए थे। शहीद मोहतरम और कच्ची आबादियों को भी मकामी हकूक दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम के थ्रू गरीब अवाम को मकान दिलवाया था। मैंने सैलाब मुतासरीन से वादा किया है कि मैं 20 लाख घर यहां सिंध में बना रहा हूं, अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से, जिससे हम ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को पक्का घर बना रहे हैं मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक मैंने तो यहाँ लारकानों में राइस कनाल के साथ साथ किया था, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपका बनेगा, हुकूमत पीपल्स पार्टी का बनेगी तो फिर 30 लाख
گھر ہم اپنے غریب ترین پاکستانیوں کے لیے بنائیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے، اور یہ پاکستان بھر کا اپنا زمین اپنا مکان کا نعرہ پہ ایک نیا انقلابی منصوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ صدر زرداری نے جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تو ہمارا مخالف اس پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے، اور اب تمام نہ صرف ہمارا سیاسی مخالف مگر پورا دنیا مانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی پروگرام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو میں اضافہ کریں گے، مگر جو تمام صدر زرداری نے اس پروگرام کے ساتھ وسیلہ روزگار، وسیلہ حق، وسیلہ صحت، وسیلہ تعلیم کے جو صدر زرداری نے اس کے ساتھ منصوبے سوچے تھے، انشاءاللہ تعالی ان تمام منصوبوں پہ بھی ہم عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اپنا کسان، اپنا ہاریوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ جیسے صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میں ہاری کارڈ بناؤں گا، میں کسان کارڈ دوں گا، اور اس کارڈ کے تحت اب بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے میرے غریب ترین، چاہے وہ ہاری ہو، وہ چھوٹے زمیندار ہو، ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائیں گے، ان کے جیب میں پیسے دلوائیں گے اپنے کسانوں کو۔ ایسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدوروں سے، محنت کشوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو قائد عوام نے سب سے پہلے حقوق دیے، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اس کے بعد صدر زرداری نے، لیکن اب ہم نے 2024 کے مطابق اپنے مزدوروں کو وہ حق دلوانے ہیں جو ماڈرن ڈے کا مزدور کا حق بنتا ہے۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تمام مزدوروں کو، یا جو اس پروگرام میں حصہ لیں گے، ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ میں رجسٹر کروائیں گے، اور اس میں نہ صرف ان مزدور جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں، مگر جو ذرائع مزدور ہوتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، ان تمام مزدوروں کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سوشل سیکیورٹی دیں گے، ان کو پینشنز دیں گے، ان کا صحت کے لیے سپورٹ پہنچائیں گے، ان کے بچوں کے تعلیم کے لیے انشاءاللہ تعالی ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم سپورٹ پہنچائیں گے۔ ہم نے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم عورتوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم کسانوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم مزدوروں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہمارے نوجوانوں کو جو اس ملک کے 70% آبادی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں سے، میرے نوجوان بہنوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مدد دیں گے، ہم یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے۔ جو نوجوان روزگار کے تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو روزگار کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ملا ہے، تو ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ ان کو مدد ملے وہ روزگار کی تلاش میں۔ اور نہ صرف یہ مگر میرے قائد عوام نے جو لائبریری بنایا ہمارا لارکانوں میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس لائبریری کا فائدہ آج تک میرے نوجوان لے رہے ہیں۔ ہمارا
یہ خواہش ہے کہ تمام ڈویژنز میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ سینٹرز بنائیں گے تاکہ وہ ان یوتھ سینٹرز میں جا کے نہ صرف لائبریری میں جا کے اپنا پڑھائی کر سکیں گے مگر ان کے لیے وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا, ان کے لیے وہاں مفت وائی فائی بھی ہوگا, سپورٹس فیسلٹیز ہوں گے, کلچر کی فیسلٹیز جو ثقافتی چیزیں ہیں وہاں بھی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, جو سکلز ہے جس کے نتیجے میں آپ کو روزگار مل سکتے ہیں, وہ سکلز بھی آپ وہاں ہی آپ کو سکھائیں گے. جو کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو سکھاتا ہے, وہ تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہو تو آپ کو کیسے اپنا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, کیا کیا چیزیں کر سکتے ہو جس سے آپ کا زیادہ چانسز مل سکتے ہیں کہ آپ کو روزگار دیا جائے. وہ تمام فیسلٹیز میرے نوجوانوں کے لیے یوتھ مرکز کے نام پہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کا ہم کھڑا کر دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نوجوان غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی دے کے, پازیٹیو ایکٹیویٹیز دے کے ان کو ہم ایک فیسلٹی پہنچائیں گے. اور آخر جو ہمارا وعدہ ہے, جو ہمارا کوشش ہوگا, جو ہمارا خواب ہوگا کہ ہم نے بھوک کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے بھوک کا مٹانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھوک مٹاؤ پروگرام تمام جو سوشل سیکٹر کے پروگرامز ہیں, سب سے انقلابی پروگرام ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا, جس سے ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مگر بھوک کا مقابلہ کر کے, مہنگائی کا مقابلہ کر کے, جب ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے تو پھر ہم ان تمام ایشوز کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے, غربت کا بھی, بے روزگاری کا بھی. صرف اور صرف آپ کی ساتھ چاہیے, صرف اور صرف آپ کی محنت چاہیے, آپ کی جدوجہد چاہیے. آپ نے ماضی میں قائد عوام سید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی اور دیکھو آپ نے کیا کیا کر کے دکھایا. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کیا تو دیکھو ہم نے کیا کر کے دکھایا. اب جب ہم مل کے جدوجہد کریں گے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مشکل سے نکلیں گے. جس مشکل میں آپ ہو, جس مشکل اس ملک اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو اس ملک کو بچائیں گے, اس ملک کے عوام کو بچائیں گے. الیکشن کا دن اب نظر آ رہا ہے. فیبری 8 الیکشن ہے اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار, پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ تیاری پکڑو, دم دم مست کلندر ہوگا. ایک مہینہ کے لیے, ایک مہینہ سے زیادہ اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں ہم وہ بھول جائیں گے. مجھ سے وعدہ کرو کہ فیبری 8 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالے اپنے آپس کے اختلافات بھولیں گے, ایک ہوں گے, ایک بن کے میرے طاقت بنیں گے تاکہ میں جدوجہد کر کے آپ کے مسائل حل کر سکوں. اس الیکشن میں بلوچستان کے عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو صوبہ بنایا, پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے صوبوں کو حق دلوایا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کا ترقی بھی کر کے دکھائے گا. میرا پیغام پختونخوا کے عوام کے لیے ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کا بھی
मुकाबला किया, आपने सिलेक्टेड राज का भी मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा को संभालेगा। हम ना सिर्फ उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला करेंगे, मगर आपका तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। और जब पख्तूनख्वा का तरक्की होगा तो इंशाअल्लाह ताला, जब पख्तूनख्वा में अमन होगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क में तरक्की होगा। मेरा सिंध के अवाम से वादा है कि आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद बार बार हमें मोहब्बत दिखाया, बार बार एतमाद का इज़हार किया। आपने एक बार फिर हमें जितवाना है, एक बार फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जमात को जितवाना है। और मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। मैं कराची का खास तौर पे, जहां मैं पैदा हुआ, जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुए, मैं आप कराची वालों का शुक्रगुजार हूं। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, आपने हमारे तमाम मुखालिफों को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची वालों ने हर बाय इलेक्शन में, चाहे इमरान का हुकूमत हो, चाहे पीडीएम का हुकूमत हो, मुझ में पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी के साथ दिया। बाय इलेक्शंस भी जितवाए, लोकल बॉडी इलेक्शंस आए, आपने तारीख रकम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची का मेयर बनाया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि कराची के अवाम इस दफा तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम सीटें जितवाएंगे, ताकि जब इलेक्शन के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा होगा कि सूबाई हुकूमत भी आपका, केएमसी भी आपका, वफाक भी आपका। और जब वफाक, सुबह और केएमसी मिलके चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। मैं अपने वसेब का अवाम को कहना चाह रहा हूं कि आपने हमेशा, चाहे वो कायद अवाम हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया। आज भी मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ मांगूंगा, ताकि हम जनूबी पंजाब का पासमानदगी को दूर कर सके और उनका तरक्की का बंदोबस्त कर सके। और मेरा लाहौर से पैगाम है, मेरा अपना लाहौर के लिए पैगाम है, मेरा पंजाब के लिए पैगाम है कि हम एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को जानबूझ के शहीद कर के मार के, एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत से आउट रखने की कोशिश की। और अब पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगा तो क्या तमाशा बनेगा। लाहौर आपका है, लाहौर में आपका जमात लाहौर में बना था। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
لاہور سے الیکشن جیتا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لاہور سے الیکشن جیتی. اس الیکشن سے میں نے اپنے ٹیم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے مشکل سیٹ ہے وہ مجھے دے. میں لاہور جا کے مقابلہ کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ لاہور کا جیالہ زندہ ہے. قائد عوام کا جیالہ آج بھی لاہور کے سڑکوں میں موجود ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے آج بھی اسی لاہور میں موجود ہے. انشاءاللہ تعالی جو گیپ، جو ایک فقدان، جو ایک فاصلہ ایک سازش کے تحت پیدا کیا گیا، میں وہ فاصلہ ختم کروں گا. انشاءاللہ تعالی لاہور میں مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے، جیتنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ دنیا کو دکھائیں گے. آپشنز کیا دیے تھے؟ کیا لاہور کا قسمت میں ہی لکھا ہے کہ چوتھی بار اسی بندہ کو مسلط کرنا ہے؟ کیا لاہور کی قسمت یہ ہے کہ ایک کھلاڑی لاہور کے قسمت کے ساتھ کھیلتا رہے گا، یا لاہور کے مزدور، لاہور کے طالب علم، لاہور کے محنت کش، لاہور کے غریب عوام، لاہور کے سفید پوش طبقہ تیار ہے ایک ترقی پسند جماعت کے ساتھ دینے کے لیے، ایک عوام دوست جماعت کے ساتھ دینے کے لیے، شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہے اور لاہور تیار ہے. انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ہم لاہور سے مخالفوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. اب آخری میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ سے اجازت مانگنا ہے. 16 سال پہلے آپ نے مجھے پارٹی چیئرمین شپ کا ذمہ داری دی. 18 مہینوں کے لیے میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں، اور اب میں اپنے جیالوں سے اجازت مانگتا ہوں، اپنا پارٹی کارکنوں سے اجازت مانگتا ہوں کہ اگلا پارٹی کی CEC میں اپنا اگلا جو پارٹی کی ہمارا CEC ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا وزیر اعظم کا نومینیشن کا میں موشن ڈالوں گا. اگر آپ کا اجازت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تیار ہیں، اور ہمیں ابھی اس آپ کے اجازت کے بعد عوام کے پاس جانا پڑے گا، عوام کے ساتھ مانگنا پڑے گا، پارٹی کو جتوانا پڑے گا. مگر صرف اور صرف اگر آپ کا اجازت ہے تو کیا آپ اجازت دیتے ہو؟ آواز نہیں آ رہا ہے. اجازت دیتے ہو؟ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. جیے بھٹو.